ሄርሜላ አሁን ተፋርጉልን ለኮቪድ እኮ አልጠፋም ገና አታፈሉ እንደ ተፋርጉ ፎቶግራፍ መነሳት የምትፈልጉ በኋላ ነው አለን የፎቶግራፍ ፕሮግራም ግድ የለም አንድ ሰው ፎቶግራፍ ሳይነሳ አትሄዱም ስለዚህ አደራ በመሀል ፕሮግራሙ እንዳይበላሽብን እዚህ ጋር ክራውድ አታድርጉ በእኔ ይሁንባችሁ ፎቶግራፍ ሳትነሱ ወደ ቤታችሁ አትሄዱ ግን ተፋርጉልን ይሄ አንደኛ እስካሁን ቅድም የነገርኳችሁ ማስታወቂያዎች አሉ የቮተር ቮይስ ልኮ መልስ የመጣለት እጁን ያወጣ የውሸታችሁን አታውጡ እኔ ሊስቶ አለኝ መልስ የመጣለት ኮንፎርሜሽን ከዋይት ሃውስ የመጣለት እሺ ማን ነው የሚያደርገው ወጥቶልሻል እዚህ ቆማችሁ በስማችሁ ዋይት ሃውስ ማስገባት እንደምትችሉ ነግሬያችኋለሁ It takes 1 minute QR ኮዱን ስካን አድርጎ ኢንፎርሜሽናችሁን ማስገባት ነው ለፕሬዝዳንቱ ለምክትል ፕሬዝዳንቷ ለሴናተሮቻችሁ እና ለኮንግረስ ተወካዮች አውቶማቲካሊ ይልካል ካልደረሳችሁ ጠይቁን እዚሁ ማድረግ ትችላላችሁ ሌላው ለግድቡም በጦርነት ለተጎዱም እርዳታ የምታደርጉበትን እንደዚህ ዲስትሪቢዩት አድርገናል እያየሁት ነው ምን ያህል እንደተዋጣ እንትን ስለሆነ ነው እያንዳንዳችሁ ስም ያሳያል ታውቃላችሁ አይደል እኔ አልጠይቃችሁም ስማችሁ እዛ ዝርዝር ውስጥ አለ ወይ ራሳችሁ ጠይቁ ምረጡ ለትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል ለጦርነት ለተጎዱ ሊሆን ይችላል ለግድቡ ሊሆን ይችላል ለሆስፒታሎች ሊሆን ይችላል ግን አንዱን የማድረግ ኢትዮጵያዊ ግዴታ አለባችሁ አደራ ሌላው
ቨርጂኒያ ምን እንዳደረግን ታውቃላችሁ? ቨርጂኒያ ገቨርነርሺፕ ኤሌክሽን ላይ ምንድን ነው ያደረግነው? ዲሞክራቶችን ጉድ ሰራናቸው፣ ጉድ ሰራናቸው። ያንን ለማድረግ የተጠቀምንበት አንዱ ፕሮግራም ባለፈው ዓመት ኦክቶበር ላይ ቨርጂኒያ ፌስቲቫል ኢትዮጵያን ፎል ፌስቲቫል ብለን ያዘጋጀነው ነበር። ስንቶቻችሁ ነበራችሁ እዛ ቦታ ላይ? በሙሉ ካንዲዴት የሆነ እኔ አስተዋውቁኝ እኔ ልናገር እያለ ተሰልፎ ነበር እዛ ፌስቲቫል ላይ ተሰልፎ ነበር በሙሉ ካንዲዴት የሆነ። ኮርኮት ንቆን የቀረው ማካሌፍ ነበረ። ማካሌፍ ዛሬ የት ነው ያለው? ኦልራይት የሚቀጥለው ሚድተርም ኤሌክሽን ደርሷል። መቼ ነው ሚድተርም ኤሌክሽን? ታዲያ ትልቁ ጉልበታችን ትልቁ ኃይላችን ምንድን ነው? እዚህ አሜሪካ ውስጥ ነው ቮት ነው። አሁንም ያ ቨርጂኒያ ኢትዮጵያን ኤሪትሪያን ፎል ፌስቲቫል ኦክቶበር 9 በአሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ 4200 አይዘንሃወር አቨኒው አሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ ጆሴፍ ሄንዝሊ ፓርክ ላይ ይደረጋል። ኦክቶበር 9 2 PM ለኛ አይደለም ፌስቲቫሉ የምናሳየው የምናመጣው በሙሉ ካንዲዴቶች ነው። የ12 ላይ ነው ይቅርታ 12 o'clock ላይ ነው ያን ፌስቲቫል በዋናነት የሚያዘጋጁት። ባለፈውም ዓመት በሙሉ ተመራጮች መጥተው ስለ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እዚህ ስላለ ነው ይሰማል። እስኪ አንዳንድ በሉ የሚሰማ ከሆነ ድምጹ በደንብ የሚሰማ ከሆነ አንዳንድ በሉ። ለኛ ማን የበለጠ ተናገረልን? ማን እድል ሰጠን? ማን ሰማን? የሚለውን ኮሜንት ዋን ታንክ ዩ ዲሞክራት ሪፐብሊካን ሼር አድርጉት። ይሄ በቂ አይደለም። ማን ተናገረልን? ሼር አድርጉት። የቀረበን የበለጠ ተናገረልን ለበለጠ ትዊተር ላይ ፌስቡክ ላይ ሄዳችሁ ሰዎች መጥተው እንዲያዩ ሼር አድርጉ እና ሰብስክራይብ አድርጉ። ፎል ፌስቲቫል ኦክቶበር 9 12 PM አሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ። በድጋሚ እንደገና አስታውቃለሁ። የሰማችሁ በሙሉ አስተዋውቁልን። ሌላው በዛሬው ዕለት ሌላ ፕሮግራም ነበረ። ወልቃይት ብረሳሽ የወልቃይት ኮሚቴ ዛሬ ስብሰባ ያደረገ ዛሬ ነበር ስብሰባ። ሼር አድርጉ። ጌስ ዋት ይሄ ፕሮግራም ይሄ ራሊ ታንክ ዩ ታምሩ ሼር አድርጉት፣ ላይክ አድርጉት። ላይክ አይበቃም። ዋና ፕሮግራም ነው። በነገራችን ላይ ዋይት ሃውስ ፊት ለፊት ነው ያለነው። በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን አሉ። አመስግኑልን። ይሄ የሄርሜላ አረጋዊ ፔጅ ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ። የሚቀጥለው ሳምንት የሚደረገው ባይ ዘ ወይ 2 PM ላይ የገብርኤል ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው የሚደረገው። አስታውሱ። ስለ ወልቃይት ጉዳይ የወልቃይት ኮሚቴ ስሙን ካልተሳሳትኩኝ ግፏን የግፏን ድምፅ ልሳነ ግፏን ይባላል ኮሚቴው። በሚቀጥለው ሳምንት እሁድ 2 PM ገብርኤል ቤተክርስቲያን ውስጥ በወልቃይት ጉዳይ ከህዝቡ ጋር ዲስከሽን ያካሂዳሉ። ሁላችሁም እንዳትቀሩ ተብላችኋል። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ፎር ዘ ሱፐር ቻት ታንክ ዩ። ሌሎቻችሁም ሱፐር ቻት አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቢከም ኤ ፓትሪዮን ፎር ሄርሜላ ካም ኦን ጋይስ። ይኸውላችሁ ቀጥታ እሷን ነው ማሳያችሁ። ሼር አድርጉ። የስ ታንክ ዩ ጆይን ዘ ፓትሪዮን come on become a patron support independent journalism እውነታን ሰፖርት እናድርግ። ቀጥታ ከቦታው ነው የምናሰራጭላችሁ። ይኸውላችሁ
ያ ሼር ይደረግ ሼር ሼር አድርጉ። እያንዳንዱ ፕሮግራም አመጣላችኋለሁ፣ አቀርብላችኋለሁ። ከዚህ እያንዳንዱ ፕሮግራም ብዙ ተናጋሪዎች አሉ፣ ብዙ ኢቨንቶች አሉ። ዋይት ሃውስ ቀጥታ ነው የምናቀርብላችሁ። የተለያዩ አገራዊ ሙዚቃዎች ይከፈታሉ። ይኸው አንድነታችን በጣም በተጠናከረ ሁኔታ እየገለጽን ያለ ነው። የብሔር ፖለቲካ ማብቂያው ነው ኢትዮጵያ ላይ። ፕሊዝ ላይክ አይበቃም። በቃ የስ ሃሽታግ ዲስአርም ቲፒኤልኤፍ ሃሽታግ ሴይ ኖ ሞር። ይህንን ደግሞ ወደ ትዊተር ላይ ፌስቡክ ላይ ሼር አድርጉ። ፕሊዝ ሼር አድርጉ። እነሱ ጠላቶቻችን ለክፉ ዓላማ አንድ ነገር አንድ ሁኔታ አንድ ኩነት ሲኖራቸው እንዴት እኮ እንደሚረባረቡ you have no idea። እኛ ደግሞ ለመልካም ዓላማ ለአንድነት ሀገራችንን ለማዳን ምስራቅ አፍሪካን ለማዳን ኤርትራን ለማዳን አንድ መሆን አለብን። ሼር ማድረግ አለብን። we need to help ሄርሜላ እውነቱን እያወጣች ዓለም ሚዲያዎች ላይ እየቀረበች እየተጋፈጠች ነው። እኛ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ፓትሮን በመሆን ልንረዳት ይገባል። come on guys, come on. thank you for sharing. please share 363 ሰው አይበቃም። ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። 363 ጊዜ ሼር አድርጉት። ይሄንን በምክንያት ነው እያንዳንዱ የሚገኘው ገቢ ራሱ ለጉዞ ይሄንን ኦርጋናይዝ ለማድረግ ነው የምታውለው። you have no idea how dedicated she is። ምን አለ እንደሱ አይነት አንድ 3-4 ምርጥ ጋዜጠኞች ቢኖሩን በቃ ሌላ ምንም አንፈልግም ነበረ። በተለይ የውጭ ጉዳይን በተመለከተ መንግስት ደግሞ ሊረዳት ይገባል። እኔ አሁን ለሷ ዛሬ ኢንዲፔንደንት ሪፖርተር ሆኜ ነው እየሰራው ያለሁት። መሳይ ነኝ፣ መሳይ ደግፌ ከዲሲ። come on guys, come on 400 እንሙላው። 400 Thank you. I love the energy. Thank you. All right. We say no more. Kabadu just reminded us of something. That we turned Virginia red. Did we do that? We turned Virginia red. One of the most important things, one of the great things about this country is the privilege or the opportunity that each individual person has, right? We have the power. Say, I have the power. I have the power. My vote is my power. My vote is my superpower. So we must respect this right. Yes. We must exercise it. Yes. Regularly, normally, Ethiopians and Eritreans have elected Democrats, have voted Democratic. Yes. But we have to look at the issues. We could just not give away our vote blindly.
We have to investigate to see what the candidates stand for. We have to see, do they believe, do they understand, do they support Senate Bill 3199? HR Resolution 6600. Do you know what those bills and resolutions do? They will take your right away. If you have a visa, if you are donating money to Ethiopia, to your families, you may get your visas rescinded. We don't want that. How do we stop it? We vote. We vote. We vote. We vote. The other thing these bills and resolutions do is they put pressure on Ethiopia. The loans and so forth that they get, they will try to stop it. So development will be hindered. Other countries that support Ethiopia may be sanctioned. So we have to vote. We have to use our rights. There's over 1 million of Ethiopians and Eritreans. We are 1 million strong. Say we are 1 million strong. We are 1 million strong. 1 million strong. 1 million strong. I have the power. I have the power. My vote is my power. My vote is my power. My vote is my superpower. My vote is my superpower. So when I tell you what we're going to do, say we will vote, okay? When I tell you what we're going to do, you say we will vote. So what we're going to do is we're going to campaign and we're gonna vote. we will campaign and Vote. we will campaign and Vote. we will mobilize and Vote. we will mobilize and Vote. we will energize the public and Vote. we will study the candidates and Vote. in Georgia we will in Georgia we will Vote. in Georgia we will Vote. in Nevada we will Vote. in Philadelphia in Pennsylvania we will Vote. in North Carolina we will Vote. all right, let's say that again. We will campaign and Vote. we will energize and Vote. we will mobilize the public and Vote. what that means basically is you got to call your people, your friends, your families all over the state, all over the country and have them vote, have them understand the issues. 3199, 6600. Those are bills and resolutions that are against Ethiopia, against Eritrea. We will vote. Say, you have the power. I have the power. I have the power. I have a superpower. I have a superpower. My vote is my power. My vote is my power. We will vote. We will vote. We will vote. We will vote. We will campaign and Vote. we will mobilize and Vote. we will energize and Vote. we will educate and Vote. we will go to Georgia and Vote. we will go to Arizona and Vote. we will go to North Carolina and Vote. we will vote. Virginia is red because of us. Don't forget that, Mr. Biden. Listen to us. No more. No more. No more. No more. No more. No more. No more TPLF. No more TPLF. All right. So the next person I'm going to introduce is Ato Gazal. He's a journalist. Please come on to the stage. Some of you know Ato Gazal from EMS. I almost misspoke. All right. Give him a warm hand, please. መጀመሪያ እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። ከዛ ቀጥሎ ሁላችሁም ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄንን ስናደርግ ሪሊ ለእኔ የሚሰማኝ ለባይደን ማመልከቻ ስሜታችንን መግለጻችን አይደለም። ይሄንን ስናደርግ በጎንደር፣ በወሎ፣ በትግራይ ተራሮች ውስጥ እየተዋደቀ ላለው የደሃ ልጅ ከሲዳማ ለመጣው፣ ከወሎ ለመጣው፣ ከወለጋ ለመጣው፣ ከትግራይ ለመጣው፣ ከሁሉ ኢትዮጵያ ለመጣው አብረነን እያልን ነው የመጣ ነው። ሌላ የመጣን ሌላ መግለጽ የፈለኩት እኛ የምንታገለው ለአንድ ህዝብ አይደለም ወይንም ለጦርነት አይደለም። እኛ የምንታገለው ለጀስት ዎር ነው። ኬዝ አለን። እኛ ኢትዮጵያውያን ስል ነው። እኛ ስል ኢትዮጵያውያን ማንንም አልወረርንም፣ ማንንም አላሰርንም። ጦርነት ሲከፈትብን ግን ጦርነትን በማቆም ሰላም እንዲመጣ የሰላም ታጋዮች ነን። ማንም የሞራል ሱፔሪዮሪቲ በእናንተ ላይ ሊኖረው አይችልም። የኛ ዓላማ ሰላም ነው።
የሰላም ነው። የኛ ዓላማ የነጻነት ነው። 30 ዓመት የወጣብንን መከፋፈል ባርነት ታግለን ሁሉንም ህዝብ የትግራይን ህዝብ ጭምር ነጻ ለማውጣት የምናደርገው ተጋድሎ ስለሆነ በምንም አይነት የሌላ ወገን ሰዎች እኛን ጦረኛ ራሳቸውን ሰላማዊ ሲያደርጉ ሪጀክት ነው ማድረግ ያለብን። እኛ የምንታገለው ለሰላም ለእኩልነት ነው። ሌላ በጣም ኢምፖርታንት የሆነው ነገር እንዲህ ሰላማዊ ሰልፍ መውጣታችን አስፈላጊ እንደሆነ አምናለሁ። ሎቢ ማድረግ ቮት ማድረግ እጅግ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ግን የኢትዮጵያ የወደፊት እድል የሚወሰነው በጦር ሜዳ ነው። ሼር አድርጉት። ጦርነት ማቆም ከፈለግን Thank you for sharing. Share. ምርጫ የሌለው ነገር #say no more to TPLF. ሁሉንም ነገር የምንሳተፈው #disarm TPLF. የሚዋደቀው የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይልን መደገፍ አለብን። ከዛ ጋራ እርዳታ የሚሰጡንን የኤርትራ፣ የአማራ ክልል፣ የአፋር፣ የሌሎች ክልሎች ልዩ ኃይሎች በሙሉ ከጥምር ጦሩ ጎን ወይንም የፖለቲካ ሰፖርት የሚሰጡ መሆኑን መደገፍ አለብን በምንችለው በሙሉ። ሶስተኛ እኔ ማወዳድረው አሁን ያለውን ጦርነት አሜሪካኖች ባርነትን ለማጥፋት ካደረጉት ትግል ጋራ ነው። ያንን የማደርግበት ምክንያት ምንድነው? አሜሪካ እርስ በርስ ተዋግተው ባርነትን አስወግደው ነፃነት ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ለሬሲስቶች ጭምር ጥቁሮችን በባርነት ለገዙ ጭምር እንዲያገኙ የተደረገበት። እኛም የምንታገለው በተለይ 50 ዓመት በሙሉ ነፃነት አጥቶ በቲፒኤልኤፍ የተሰቃየውን የትግራይን ህዝብ ጭምር ነፃ ልናወጣ እና ብዙ መናገር አልፈልግም። መድገም የምፈልገው ቁርጠኝነት ያስፈልገናል። ቁርጠኝነት ስንል ሞቅ ቀዝቀዝ ባለ ቁጥር ሳይሆን ፍጻሜው እስኪመጣ ድረስ ቁርጠኛ መሆን አለብን። አንድነት ያስፈልገናል። አንድነት ደግሞ ስል በወጣ በገባ አብይ እንዲያረገ ከበደ እንዲያረገ የአማራ ክልል እንዲያረገ አይደለም። አገር ከመንግስት በላይ ነው። አገር ከመንግስት በላይ ነው። ስለዚህ እሺ እኛ እዚህ ያለነው ሰዎች ቁጥራችን ትልቅ ይሁን ትንሽ ይሁን የሚለየን ምንድነው? የአገርና የመንግስት የአገርና የግለሰብ የአገርና የመሪ የአገርና የድርጅት ልዩነት ይገባናል። የፈለገውን ያህል የሚመራው ሰው ይሳሳት፣ የሚመራው ፓርቲ ይሳሳት፣ የፈለገውን ያህል የኔ ዘመድ ይፈናቀል ይገደል፣ አገር ግን ልንክድ አንችልም። አገር ሳይኖር ፖለቲካ አይኖርም። አገር ሳይኖር ዴሞክራሲ አይችልም። ስለዚህ ሳጠቃልለው ምንድነው በተለይ እውነቱን ለመናገር አንድ ነገር ልበል። አንዱ መልካም ውጤት የመጣው ከዚህ ጦርነት በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ግንኙነት መሻሻሉ ነው። በብዙዎቻችን ልብ ውስጥ የነበሩ ነገሮች እየተቀረፉ አብረን የምንቆምበት ጊዜ መምጣቱ አሪፍ ነው። የመጨረሻው ፖይንት ማነሳው እኔ የቲፒኤልኤፍን የጎሳ ፖለቲካ ስጋቱ ለኢትዮጵያ፣ ለኤርትራ፣ ለጅቡቲ፣ ለኬንያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ በሙሉ ነው። አፍሪካ ሀገሮች በሙሉ ህብረ ብሔራዊ ናቸው። ታንክ ዩ ዴቦራ፣ ታንክ ዩ ሱፐር ቻት አድርጉ። ለሱፐር ቻት ድጋፉ እናመሰግናለን። ሼር አድርጉ። ካም ኦን ጋይስ ሼር #say no more እና #disarm TPLF እያላችሁ ትዊተር ላይ ውሰዱት። ይሄንን ኢንስታግራም ላይ ውሰዱና ሊንኩን ጫኑት። ፌስቡክ ላይ come on guys urgency-ውን ታንክ ዩ አቶ ግዛው ታንክ ዩ እናመሰግናለን። አንድ ጊዜ ሞቅ እናድርገው። ኢትዮጵያ ከፍ ኢትዮጵያ አንድ ላይ ባንዲራውን ወደ ላይ ከፍ እናድርገው። ኢትዮጵያ ኤሪትሪያ
አይሰማም። ኢትዮጵያ 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 Eritrea 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 Ethiopia Ethiopia No more No more No more No more Beka 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 No more No more No more No more Beka 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 No more No more Illegal US sanctions Illegal US sanctions No more No more No more No more illegal US sanctions Illegal US sanctions No more No more No more No more disinformation Division war Division war Say no more Beka Say no more Disarm TPLF Disarm TPLF Disarm TPLF Disarm TPLF Free Tigray Free Tigray Free Tigray Free Tigray from TPLF From TPLF Free Tigray Free Tigray from TPLF From TPLF No more No more Beka 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 No more No more Ethiopia Kaf Kaf 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 Eritrea Kaf Kaf Eritrea Kaf Kaf Ethiopia Kaf Kaf Ethiopia Kaf Kaf Condemn 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 TPLF Act TPLF Act of terrorism of terrorism End Biden support Biden support for TPLF terrorists for TPLF terrorists No more No more No more No more No more No more proxy war Proxy war No more No more No more No more No more No more proxy war Proxy war Ethiopia Kaf Kaf Ethiopia Kaf Kaf Ethiopia Kaf Kaf Ethiopia Kaf Kaf ይቀጥላል ይቀጥላል ፕሮግራም ስላለው በፕሮግራሙ ነው የሚሄደው። ሰላም ያገርሰው ያገርሰው እንደው ያገርሰው ሰላም ያገርሰው ያገርሰው እንደው ያገርሰው ለማገበት ያገርሰው አብሮ የሚቆርሰው እንደው ከምር ከምር እንደው ከምር እንደው ከምር ከምር እንደው የምር ቤት ያምርብናል ከምር ዋደግ ስኖር ሰላም ያገርሰው ያገርሰው እንደው ያገርሰው ሰላም ያገርሰው ያገርሰው እንደው ያገርሰው ለማገበት ያገርሰው አብሮ የሚቆርሰው እንደው ከምር ከምር እንደው ከምር እንደው ከምር ከምር እንደው የምር ቤት ያምርብናል ከምር ዋደግ ስኖር አሜሪካም ያለ አንተ ሀገር ሰው ካናዳም ያለሽው አንቺ ሀገር ሰው አውሮፓም ያለው አንተ ሀገር ሰው እስራኤል ያለው አንተ ሀገር ሰው ጅዳም ላይ ያለሽው አንቺ ሀገር ሰው ዱባይ ላይ ያለው አንተ ሀገር ሰው ፓሪስ ላይ ያለሽው አንቺ ሀገር ሰው ሜልቦርንም ያለው አንተ ሀገር ሰው ለንደን ላይ ያለሽው አንቺ ሀገር ሰው ናይሮቢም ያለሽው አንቺ ሀገር ሰው ለንደን ያለሽው አንቺ ሀገር ሰው ካርቱም ያለው አንተ ሀገር ሰው ለበርም ያለው
Everybody, we're right in the middle of the crowd. We're taking a dance break. As you guys can see, everyone's having a lot of fun. Great crowd. We're going to try to get away from the music so you guys can hear us. It's a really good turnout. The energy is really good. We're just really impressed that people took the time. Yeah, sure. Is the light better this way? So really great turnout. The vibe's really good. We all are very clear about what we're here for. We're united. We had several really good speakers. We had Morgan Artunica from Sputnik, who's a journalist who's done a really good job covering the Horn of Africa. Really impressive, actually, with the level of context that she was able to understand. So she really spoke with us about the role of mainstream media and how it's really hard to find the truth in news. We also heard from Professor Teilama Miabi, who is a professor here in Washington, D.C., a Pan-Africanist, a Congolese American who's very passionate about Pan-Africanism, who's very passionate about joining hands with all of the African people across the world. He wants to create an African diaspora PAC, a political action committee, which is an incredible idea, so that people can come together as a voting bloc and vote for Congress people that have the right policies or take the right policies on the Horn of Africa. There was also a congressional advocate that came by here that I spoke with a couple of days ago, and he tells me that a lot of the congressional offices are being bombarded with calls from Ethiopian and Eritrean Americans. So they're overwhelmed by the level of voices that they're hearing from the Ethiopian and Eritrean American community. So that goes to say, or that's all to say, it is working. It is working. The question is, what do we do next, right? What do we do next? I've said this before. We have the numbers, we have the truth on our side, but the unity is something that we really need to protect and just move forward and figure out how we can use this moment and use this unity for a better Horn of Africa, a better America too. When the U.S. foreign policy is better, Americans are safer and better for it, and so are the Global South countries. So we're gonna go and listen to a couple of more speakers, and we'll be back a little bit later with more. That was awesome. Oh, sorry, በኋላ ይቻላል። ያ በኋላ ደማችን ምንድን ነው? አንድ ነው። ደማችን አንድ ነው። ፕሊዝ በኋላ ብዙ ፕሮግራም አለብን። በኋላ ደማችን አንድ ነው። ደማችን አንድ ነው። ገፋ ኮቪዱን አትርሱ። ግፉን አትርሱ። ሼር ጋይስ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ሰፖርት ሄርሜላ ኢንዲፔንደንት ጆርናሊዝም።
ሰማዩ ጋራ ናፍቀው በጭፈራ ጋይስ ገና በርካታ ዝግጅቶች አሉን፣ ብዙ ተናጋሪዎች አሉን። ሼር እያደረጋችሁ በጣም የሰው መጠን በጣም ከምንቆጣጠረው በላይ ሆኖብን ነው። ነገር ግን ይስተካከላል፣ እያስተካከልን ነው። እያንዳንዱ ፕሮግራም በስርዓት ነው የምናቀርብላችሁ። እስከዛ ሼር አድርጉት። ሼር ለሄርሜላ አንድ ሺህ ላይቭ ቪው እንሙላላት እና 1000 ላይቭ Horn of Africa prevail. Saba Tadesse, that's right. Win now. Horn of Africa prevails. Win now. Magalagali mafana. Aniginado barakim pamireno. Aniginado bagulka kama hiseno. Aniginado alak haylat ileno. Aniginado ከዚህ ቀጥሎ ጀግናው ናምን ዘለቀን ካገኘው ደግሞ አቀርብላችኋለሁ መልእክት እንዲያስተላልፍ We're going to bring on the next speaker. Please, please, the COVID. Actually, we're going to have to move. We're going to have to move from Mela. That's where everybody is. Okay, thank you. Okay, everybody. No more. We want the free tick ride from? Free tick ride from? TPLF! Free tick ride from? TPLF! We don't want the kids carrying guns. We want them carrying books. Books! No guns. No guns. Books. No guns. Books! Books. Books! He's been fighting the fight for a long time. His name is Negasi Bayana. You might know him. Thank you, Negasi. Negasi! Thank you. አመሰግናለሁ። ክቡራን ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን፣ አፍሪካውያን ለሰው ልጆች ክብር እና እኩልነት የቆማችሁ በህወሓት መፈጠር የትግራይ ህዝብ ያተረፈው ሞት፣ የአካል መጉደል፣ ረሃብ፣ ስደት፣ በሌሎች ኢትዮጵያውያንም መጠርጠር፣ ድህነት እንጂ ከዚህ ከጥቂት አመራሮች በስተቀር አብዛኛው ካተረፈው ይልቅ የከሰረው ይበልጣል። ለ27 ዓመት የኢትዮጵያን ህዝብ ሲያሰቃይ
ምዕራባውያን በህወሓት ላይ የጣለው ማዕቀብም ይሁን ውግዘት አልነበረም። ለምን አሁን በማዕቀብና በማውገዝ ተጠመዱ? ምዕራባውያን የሚፈልጉት የራሳቸው ጥቅም ለማስጠበቅ የማይፈነቅሉት ድንጋይ አይኖርምና ለዚህ ጉዳያቸው የሚያስፈጽም ወኪል ይፈልጋሉ። ለዚህም ህወሓትና ሸኔ ማስታጠቅና የመንግስት ለውጥ አድርገው ለነሱ ታዛዥ ለማስቀመጥ እጅ አዙር አገዛዝ እንዲመቻቸው ኢትዮጵያን ማተራመስ ተያይዘውታል። የኛ ድርሻ ደግሞ በቋንቋ በሃይማኖት ሲከፋፍሉን በኢትዮጵያዊነታችን መጽናት ያስፈልገናል። በአንድነት መቆም መመከት ጊዜው ይጠይቃል። አለ ሀገር መቅረት ከሊቢያ ከየመንና ከአፍጋኒስታን መማር ይገባናል። ከሲሪያም የትግራይ ህዝብ መልእክቴ ለትግራይ ህዝብ መልእክቴ አይደርሰውም ይሆናል እንጂ ሰቆቃና ችግራችን ነው። በስምህ ለሚነግዱትና ለ50 ዓመታት በግዞት ለያዙ የልጆችህ ህይወት በገፍ ለነጠቁ የሽፍታ ቡድን በቃ ልትላቸው ይገባል። ለትግራይ ተወላጆች ዳያስፖራ ልጆችህን አቅፈህ እያደርክ የደሃ ልጆች አልቀው ስሜትህን ለማርካት ሀገር ማፍረስና ህዝብን መበተን የሰይጣን ስራ ነውና ከህዝብ ጎን እንድትቆምና የህወሓት መሪዎችን በቃችሁ በላቸው። ከሁሉም ወገኖች ተጣልተህ ምንም አይነት ህይወት ለትግራይ ህዝብ እየተመኘለት ነው ጥያቄ ነው። ምዕራባውያን ለትግራይ ህዝብ አስበው ሳይሆን ለጥቅማቸው ሲሉ እኛ ኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ አፍሪካውያን እርስ በርስ ብንጨራረስ ጉዳያቸው ሆኖ አያውቅም። ወደ ልቦናህ ተመለስ። ኢትዮጵያ አያቶችህ ደማቸው ከፍለው ያቆዩት ሀገር መሆኗን አትዘንጋ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ህዝቧን ይጠብቅ። ያልኩትን ደግሞ በትግርኛ እለዋለሁ። ለተጋሩ አሕዋተይ ኢትዮጵያ ለአሉላ ለአፄ ዮሐንስ ላዕሊ ታሕቲ ኢሎም ክሳዶም ዝሃውላ ዓዲ እያ። ስለዚ ኣምሓራይ ፀላኢኻ ኣይኮነይ፣ ኤርትራ ፀላኢኻ ኣይኮነይ፣ ዓፋር ፀላኢኻ ኣይኮነይ፣ ኦሮሞ ፀላኢኻ ኣይኮነይ። ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ህዝቢ ሓውና እዩ ይብሉ ኣሎ እስካብ ሕዚ ናይ TPLF ዝገበርዎ ኣብ ኣምሓራ ኣፋር ከይዶም ዝገበርዎ ግፍዒ ግን ክቋራረፅ ምስ ማንም ጎረቤት ሓዊ ከይትፅሕር ከይትቀራረብ ዝገብርዎ ነገሩ እዚ ካብ ምዕራባውያን ዝተደፉ ግበሩ ተባሃሉ ወይም ዝገብሩ ኣለዉ። ስለዚ ልቢ ጌርና ህዝብና ሰላም እዩ ልደሊ፣ ህዝብና ፍቅሪ እዩ ልደሊ፣ ህዝብና ማዕርነት እዩ ልደሊ። ንማዕርነት ድማ ብሰላም ክንቃለሶ ንኽእል ኢና። ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ትስዕር፣ ኢትዮጵያ ትስዕር። ዋው! አሁን መልእክት ያስተላለፈልን ምርጥ ወንድማችን ኢትዮጵያዊ ወንድማችን ነጋሲ ነው። ነጋሲ የትግራይ ተወላጅ ነው። ራሱ ህወሓትን ሲታገል እድሜ ልኩን ነው ያሳለፈው፣ እድሜ ልኩን። እውነቴን ነው። አሁን ደግሞ ይኸው አዲሱ ጄኔሬሽን ደግሞ እነ ሄርሜላ ሌሎችም በርካታ ወንድሞቻችን አሉ ከኛ ጋር አንድ ላይ ኢትዮጵያን ከፍ በማድረግ እየታገሉ ነው ያሉት። ስለዚህ ለመጨረሻ ጊዜ TPLFን ቀብረን ዴሞክራሲያዊት የሆነች ሀገር እንመሰረታለን ማለት ነው። ሄርሜላ ቻናል ላይ ማገር ነው። አሁን ነአምን ዘለቀ ፕሮግራም አለው። ከዛ በኋላ በቀጥታ ደግሞ መልእክት ለእናንተ እንዲያስተላልፍ አደርገዋለሁ። تعرفكم وكيسو مستصنع عادي راح نركسو هيدا محلتي تعرفكم وكيسو مستصنع عادي راح نركسو ورع الكرة ورع انت عيداوي والضربي ورع الكرة كل ورع انت عيداوي والضربي
سجن ريها يمنون زيرو زيرو زمان زكي باس ريها يمنون ريها يمنون زيرو زيرو زمان زكي باس ريها يمنون ريها يمنون زيرو زيرو زمان زكي باس ريها يمنون وقت السفر مستحق بلد عم نكون منافق اسلام بغم تبي ويسيق كرعي حليق قبل بغلق تسعر بايد بحر زقم ودراز من ايوه حقوق تسرع بلسنا يلي تعطني ويلو حجين كلهم سمي سكت بحر زقمت ودراز من عيون عقوق تسرع بلسنا في الخيول يلي تعطني حجين من سمي سكت اللي نور على يتراوي الزربي لو بتحبك وانت بحر السجن ይህ ድጋሚ ኖ ሞር ነው። ኖ ሞር ኖ ሞር ቲፒኤልኤፍ ኖ ሞር ሚስ ኢንፎርሜሽን እያሉ ነው። ኖ ሞር ሼር አድርጉት። 1200 ሰው ይታየኛል። 1200 ጊዜ ሼር አድርጉት። አይ ኖ ዴር አር 70000 ሰብስክራይበርስ። ሰብስክራይብ አድርጉ ደግሞ ሰብስክራይብ ቱ ሄርሜላ ቲቪ ሺ ኢዝ አን ኢንዲፔንደንት ጆርናሊስት። በነገራችን ላይ ልክ እንደነ ሲኤንኤን አይነት ለአሜሪካ ኤልኤ ላለው ሲቢኤስ ትሰራ ነበረ። አቋርጣ ነው ወሬያቸው ውሸታቸው ሲደብራት አቋርጣ ነው የወጣቸው እና you guys need to become a patron ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሰፖርት አድርጓት። የምትገርም ወጣት የምትገርም ጋዜጠኛ ነች። ሰብስክራይብ አይበቃም እና ፍቅራችሁን ግለጹላት። እውነቴን ነው የምላችሁ። እንዲህ አይነት ኢትዮጵያዊ በቃ በእኛ እድሜ ያለ እንደዚህ አይነት ወጣት ኢትዮጵያዊ come on guys. All right. I think you know the person I'm about to introduce next. You might know her name. Do you know her name? She's a fighter. She's been fighting for Ethiopia for a long time. She's been fighting for us all for a long time. She understood, she knew the secrets of TPLF. አሁን ሄርሜላ ትናገራለች። ቀጥታ ከመድረክ አመጣላችኋለሁ። She came to the right side and said this is wrong. The people of Ethiopia, the people of Eritrea deserve better. What's her name? What's her name? Hermela. What's her name? Hermela. What's her name? Hermela. What? All right. Please give her a round of applause. Hermela, Lumli. God bless you. God bless you, Angel. All right, thank you so much everybody for coming. I'm just going to read a statement that helps establish what the No More movement is about and why we're gathered here. This is just a statement to Congress folks, people in the White House, people in Congress that are making U.S. foreign policy. Actually, a congressional advocate was here, stopped by. He reached out a couple of days ago, and I just want to pass on that people in Congress are hearing from us. There are a lot of congressional offices that are being bombarded, is what they said, by calls from the Ethiopian and Eritrean American community. So I just want you guys to stay encouraged, because they don't know what to do, but they know they got to do something. Yeah. So they are hearing us. With that, I will read a prepared statement. So first, we thank everyone here today for taking part in this demonstration to express our collective concerns. We, the peace-loving citizens of the United States, gather here today in front of the White House to make our voices heard concerning the outbreak of war in northern Ethiopia.
On August 24th, almost 1 month ago, the Tigray People's Liberation Front, commonly known as TPLF, initiated yet another deadly offensive in northern Ethiopia, shattering a 5-month-long internationally brokered ceasefire between itself and the Ethiopian government. TPLF, which the Department of Homeland Security has registered as a Tier 3 terrorist organization, invaded the Amhara and Afar regions of Ethiopia and committed war crimes against innocent civilians on the basis of their ethnicity. Rather than immediately condemn TPLF for violating the ceasefire, the State Department framed their actions as, quote, renewed hostilities between both sides, refusing to even acknowledge TPLF's offensive when TPLF's own spokesperson himself told the New York Times that it was a full-scale offensive. The speaker. You blocked the speaker. Not you, Herman. You were good. The young man. But that's not all. TPLF, on the very same day of the offensive, raided humanitarian aid warehouses and stole more than 500,000 liters of fuel reserved for preventing famine among the people in the Tigray region, mostly children. The Biden administration gave TPLF a mere slap on the wrist with zero change in actions towards the terrorist group, which is a tacit endorsement of their behavior. Furthermore, TPLF's leaders on multiple occasions openly admitted to conscripting child soldiers, which are now being used as cannon fodder in gruesome human wave warfare tactics. We now have widely circulated images of stolen baby food captured on the battlefield and children marching in columns towards the battlefront awaiting their certain death. The record is here for everyone to see. Thus, we could say with confidence that the U.S. government, through its tacit endorsement of TPLF, is effectively taking food out of the mouths of poor children in the Tigray region and sending those same children to fight their own Ethiopian brothers and sisters. How cruel is this? Even more shocking is the fact that while TPLF was conscripting and preparing children for renewed warfare, what is supposed to be the State Department top peace negotiator was seen taking arrogantly joyful photos with TPLF leaders in Tigray, while Democratic Party leaders here in Washington, including the Speaker of the House, took similarly cavalier photos with top-ranking TPLF member abroad and Ethiopian fugitive Tedros Adhanom. All these actions combined have pushed us to the brink. These ongoing, unmitigated, and reckless pro-war, pro-TPLF policies of the Biden administration have brought unnecessary suffering in not only Ethiopia, but also Eritrea and Somalia, which are all longtime victims of TPLF terror. And these policies have now pushed the 140 million people of the Horn of Africa to the very brink. In fact, many of the people gathered here today, naturalized American citizens, fled their homelands as victims of TPLF with the hope that their pursuit of the American dream would be their saving grace. However, these citizens, many of which waved American flags outside their homes, cannot erase from their memory that TPLF instituted state-sanctioned tribalism in Ethiopia, installed a puppet clanist government and terrorist group in Somalia, and executed war on the Eritrean people supposedly in the name of a border dispute. The weight of history is too great for the Biden administration to pretend it has amnesia. We refuse to forget the fact that TPLF, by its own admission and by the acknowledgement of the State Department and congressional representatives, initiated this ongoing war by attacking Ethiopia's Northern Command in November 2020, a treasonous act that killed thousands. Shortly after starting the war, TPLF fired missiles on Eritrea. Both countries responded in self-defense. After the Ethiopian government extended an olive branch by issuing a unilateral ceasefire in June of last year, TPLF immediately initiated a second offensive, murdered Tigrayan sympathizers of the federal government, massacred Eritrean refugees, openly allied itself with other terrorist groups, and committed unspeakable crimes against the Ethiopian people, particularly in the Amhara and Afar regions.
In spite of all of TPLF's past and current crimes, the Ethiopian government turned the other cheek, considered criticisms of the so-called international community, and left no stone unturned to work towards a negotiated peace settlement with TPLF through a process led by the African Union under the principle of African solutions to African problems. Yes. But TPLF has proven to be the enemy of peace not only for the last 3 decades, but more obviously for the last 2 years in which the Biden administration has counterintuitively emboldened TPLF terrorists. To add insult to injury, the Biden administration now seeks to open a new round of negotiations in neighboring countries outside of the established African Union process supported by most Ethiopians and Africans. It scapegoats Eritrea, a peaceful nation towards which some U.S. officials apparently have an inexplicable, quote, grudge against. It blackmails Ethiopia's leaders by threatening to impose sanctions. It censors Twitter accounts of those promoting peace in the Horn of Africa. It sends troops to the region in the name of fighting terror, which paradoxically promotes more terrorism. These unbelievable and shocking actions by the Biden administration have united the entire Horn of Africa, the African diaspora, and peace-loving citizens here in the United States. Therefore, we gather here today to say, no more! No more to the exploitation of Africa, no more disinformation, division, and war used to promote and maintain that exploitation, no more TPLF, no more to its child soldiers, no more terror on Amharas and Afars, no more scapegoating Eritrea, no more puppet clanist governments in Somalia, no more tribalism, clanism, and religious extremism, no more divide and conquer, no more terrorism, no more sanctions, no more gunboat diplomacy, no more interfering in the affairs of sovereign African nations, no more neo-colonialism in Africa. No more. No more. No more insulting the intelligence of the African people. No more gaslighting us. No more censorship of African voices. No more racism. So we stand here to say, no more. To all of these things. We call on the Biden administration to demand the surrender and total disarmament of TPLF without reservation. Yes! Again, we call on the Biden administration to demand the surrender and total disarmament of TPLF without reservation. Yes! Without U.S. support, TPLF cannot exist. Their time is up. Their time is up. The people here today are united and will never be defeated. The people here today are united and will never be defeated. We are one people with one heart. We are honest and hardworking American citizens who wish the best for the American people and all peoples around the world. So to those in Congress, in the White House, to Americans who want to be on the right side of history, we hope you will consider and respect our concerns today. Thank you so much. Thank you. What's her name? All right, the next person I'm going to introduce is another fighter. He's been fighting for a long time. Every time I wake up at 2 o'clock in the morning, he's still on the computer fighting. Yes. I don't know how he does it, day and night. Yes. He's been doing it for a long time. Yes. He's a soldier. Yes. Oh, and also he's been at the battlefront. Yes. He's been there. He fought TPLF. Yes. My brother Naaman. Yes. Naaman. እንደምን ዋላችሁ?
ወንድሞቼ ኢትዮጵያውያን እህቶች፣ ወንድሞች ኤርትራውያን ወንድሞች እህቶች፣ በርካታ አሜሪካውያንና ከሌሎች የሆርን ኦፍ አፍሪካ ቀንድ ሀገሮች ሶማሌዎች ጆይን ስላደረጉን የዛሬው ንግግሬ በእንግሊዘኛ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። For 27 long years, successive U.S. administrations, those of, in particular, the Democratic Party, have been backing and enabling a small group of ethno-fascist tyrants and kleptocratic minority elite that had near total chokehold on the Ethiopian state. Without the diplomatic, material, and financial support of successive U.S. administrations, the TPLF, Tigray People's Liberation Front, led brutal and corrupt regime could not have survived for near 3 decades. To add insult to Ethiopia's injury, today, now, the U.S. administration, known and long-time allies of the TPLF, within the President Biden's administration, are driving the flawed and misguided policy at the forefront in giving succor to the same TPLF Tigrayan elite that has declared destructive and brutal war on Ethiopia since November 2020. True to its nature and fascistic political culture, the TPLF has been utilizing all forms of unimaginable terror to further its goal, i.e., gaining back near absolute political power, near total control of the state machineries, the military apparatus, security and intelligence services, foreign service, financial institutions of Ethiopia, as well as TPLF-owned huge corporations and enterprises established to extract resources from the wretched people of Ethiopia until it lost power in 2018 as a result of the struggle abroad and in the country, uprisings inside Ethiopia. We all recall that it was the aggressor TPLF that first screamed loudest of genocide and mass rape before anyone else, flooding the international media, corridors of power in US, Europe, and the Western world, and today has continued to wage massive disinformation and deception on digital space and mainstream media, international media, in academia, in halls of power, in the same Western world as it did when it launched the brutal assault in November 2020. And during the current third round offensive, which it launched on August 24, TPLF has deployed massive food, fuel, and medicine intended for the suffering Tigrayan people. The diaspora TPLF, in concert with the fascist leaders in Tigray, have launched once again a massive campaign of disinformation and deception. No more! No more! The same playbook is at work. Human waves, child soldiers on the ground to invade, attack, and commit atrocities in Amhara and Afar lands. At the same time, the same playbook, massive disinformation, deception on digital and mainstream media. It's more than enough that the both US and EU turned a blind eye to our people's subjugation, suffering, repression under a minority tyranny
under TPLF dictatorship for 27 years. No more. Enabling, financing, and supporting to repress and plunder the people of Ethiopia for 27 long years. No more. No more. We say no more. No more. It's more than enough. TPLF was supported and given the green light to invade Somalia, to wage war against Eritrea, causing the death of hundreds of thousands of Ethiopians, Somalians, and Eritreans. We say now, no more, no more, supporting, enabling, emboldening, the fascist, TPLF, the bestial, TPLF. It's more than enough. It is now time. Now time. To support democracy. And democratically elected government. After 27 years of TPLF's tyranny, emboldened, supported, enabled, financed by the US and EU. At least if USA cannot support the fledgling democracy, the transition, we ask Biden not to be an obstacle to a democratically elected government by equating, treating the aggressor and the victim on equal footing with the terrorist, insurrectionist, TPLF, that created so much destruction, loss of human lives. This diabolical, beastly TPLF leadership has the blood of hundreds of thousands human lives, Ethiopians, Eritreans, Somalis, in its hands, must not be enabled, emboldened by the reckless, flawed, misguided US policy. That's not right. It is immoral, unjust. We say no more. No more. It's time to stop, to cease, to desist from support, backing, emboldening the TPLF fascist leaders, a pathological cabal that suffers both superiority, inferiority complex. That is the root of its political behavior, its political action. A deep-rooted pathology the TPLF leadership suffers. TPLF's Orwellian world, double speak is development, is plunder and pillage. That's what they did 27 years. They said development, they plundered and pillaged Ethiopia. They said democracy, it was dictatorship. War is peace, peace is war. Negotiations are means to buy time, to rearm and to reorganize. That's what they did. Using the aid, the fuel, the food for the suffering Tigrayan people to wage war again for the third time against Ethiopia. Using the aid given by the Biden administration, by USA, by World Food Program. That's right. The last time, the TPLF, they never wanted peace. They don't have a history of peaceful resolution of conflict. The only time, the last time they did it at Algiers with Eritrea, and then the TPLF former foreign minister, Seyum Masfan, the late Seyum Masfan,
in a televised speech, lied to his teeth when the Boundary Commission announced that it has awarded Badum to Eritrea, the very flashpoint of the conflict, which caused the war between Eritrea and the TPLF-dominated regime. We had 20 years of no war and no peace until the reformist government of Abiy Ahmed, Prime Minister Abiy Ahmed, came to the helm in 2018. US and EU should not spoil, derail the peace. No more! No more! No more! It is time to say no more! No more! TPLF's delusion of returning power as overlords for 27 years to come back to power in Addis or public, we say no more. No more! No more! No more! Time to say goodbye to TPLF's delusion to be the overlords once again. We say no more. No more! No more! No more! It's high time to say no more bloodletting, rape, and atrocities by TPLF. No more! No more! No more! No more! Therefore, peace and stability to prevail in Tigray, to prevail in Ethiopia, to prevail in Eritrea, the region at large, Horn of Africa. It is imperative, necessary that TPLF is disarmed, demobilized, disarmed. It's imperative to break the war-making capabilities, machinery of the TPLF, like Nazi Germany. It has to be broken, disarmed, demobilized. We say no more to US's, EU's double standard. We say no more enabling, emboldening the TPLF that uses waves of children in hundreds of thousands as cannon fodders. Children under the age of 16, 14, 13, 12 years old, girls and boys were used for human wave as human shield, where TPLF, the big goon in Geneva, you know who he is? Tedros Adhanom. The big goon in Geneva had the temerity to endorse the use of child soldiers, posting photos from the New York Times article as pride. It is their proud that children are dying. They are proud children under arms are fighting Tedros and his beastly TPLF covers. But their kids study in Harvard and MIT and Columbia. This is unfair. So we Ethiopians and Eritreans are fed up, tired, and we say no more. Interference, sanctions against Ethiopia and Eritrea. Do not interfere in our internal affairs, our sovereignty, our unity, our peace. We have a right to fight terrorists, insurrectionists, disarm the TPLF. We say no more. No more. More than a million Ethiopian Americans, Eritrean Americans, voters we are angry. We are angry. Outraged. We are outraged by the members of Biden administration and the Democratic Party, those who are aggressively
repeating the false narratives and the disinformation of the TPLF as reflected in their statements and tweets. The current policy of the Biden administration will not win its friends in the Horn of Africa. We're not going to be its friends with the current policy, a misguided policy, a flawed policy, a wrong policy, a disastrous policy. In fact, it is generating much hostility from most of the people of Ethiopia, Eritrea, and the Horn countries. So we say no more to this flawed, dangerous, disruptive, pro-TPLF policy of the U.S. Policy of the U.S. The people united will never be defeated. The people united. The people united will never be defeated. Will never be defeated. We say no more to TPLF. TPLF must be defeated. Disarmed. Now TPLF is in disarray. It's on the run. TPLF is on the run. ELDF chasing, disarming, defeating the TPLF. Victory to ELDF. Victory to Ethiopia. We say no more. US, EU, enabling, emboldening a terrorist, a criminal, a pathological, a fascist leadership of the TPLF. Disarm the TPLF. We say no more. Aiding, abetting the TPLF. TPLF is a menace to the people of Tigray, a curse to Ethiopia, to the region, that bestial, diabolical group must be defeated, disarmed. ሰላምና ፎይታ በመከራ ውስጥ ለሚገኘው የትግራይ ህዝባችን ሰላምና ፎይታ ለኢትዮጵያ ህዝባችን ሰላምና ፎይታ ለኤርትራ ህዝብ ለአፍሪካ ቀንድ ድል ለመከላከያ ሰራዊት ድል ለጥምር ኃይላችን ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ኢትዮጵያ prevails. Eritrea prevails. We shall win. Victory. No more. Biden. No more. Support for fascists. Terrorists. TPLF. አመሰግናለሁ። Thank you. Disarm TPLF. Disarm. No more. Disarm. እንግዲህ እንዳያችሁት ነው። በጣም ፓወርፉል የሆነ ንግግር ነው የተናገረው። ሁለቱም ነአምንና ሄርሜላ አረጋዊ ትግራይ ሄርሜላ አረጋዊ ቲቪ ዩቲዩብ ላይ ፎሎ አድርጓት፣ ሰብስክራይብ አድርጓት። ሁሉም ሱፐር ቻት ስታረጉ የነበራችሁ በእውነት እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ምን ያህል ለኢትዮጵያ ቀናይነት እንዳላችሁ ነው ያሳያችሁት። ዛሬም ትንሽ ፀሐይ ነበረ፣ ፀሐዩ አደገኛ ነበር ዛሬ። እንግዲህ እዚህ በፀሐይ የመጡ ከተለያየ ከአጎራባች ከዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ የመጡ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን፣ የምስራቅ አፍሪካ ወንድሞቻችን በሙሉ እዚህ ጋር ቁጭ ብለው ባይደንን we are disgusted እያሉት ነው። በቃ አሁን ወጥተን እንዳለ ነቅለን ወጥተን እንመርጣለን በድምጻችን እኛን የሚወክልን የሚያከብረንን ተመራጭ እንመርጣለን ነው ያሉት። ይኸውና ዋይት ሃውስ ተኝቶም ሊሆን ይችላል፣ ማን ያውቃል፣ እንቅልፋም ነው። that's it
and this has been a success today. Now share አድርጉ, like አድርጉ, subscribe አድርጉ. I mean, you know, she's trying to promote independent journalism. Come on guys, እንደዚህ አይነት ጀግኖችን ልናበረታታ ይገባል። ያውም ጁንታዎች እንዴት እንደሚጠሏት ሄተርድ እሷ ፍቅር ስላሳየች ፍቅር ስለምታውቅ በጣም በብዙ ነው የሚጠሏት። እኛ ደግሞ ልንወዳት ፍቅራችን ልናሳያት ይገባል። እና ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉላት፣ የደወሉን ምልክት ደግሞ ተጫኑላት። እሷ ፕሮግራም ሲኖራት እሷ ኢንተርቪው ስታደርግ ቀጥታ ወደ እናንተ እንዲመጣ። Thank you for supporting Hermela TV. She's an independent journalist. Yeah, thank you. በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያን ነው የመጡት። በጣም ብዙ ከምናስበው በላይ ብዙ ኢትዮጵያውያን ነው የመጡት። ለኮቪድም ለምንም ሲባል ራቅ ራቅ ብለው ነው የተቀመጡት። look at that no በጣም ደስ የሚል መልእክታችን አስተላልፈዋል። ደብዳቤዎቹ ለባይደን አድሚኒስትሬሽን ገብቷል። የዕለቱ የሰልፋችን አቋም ተላልፏል። በጣም ደስ የሚል ነበረ። በጣም በቃ ከምነግራችሁ በላይ ማለት ነው። and hashtag say no more, hashtag disarm TPLF እያላችሁ ሼር አድርጉ። ትዊተር ስፔስ ላይ፣ ፌስቡክ ላይ this is very important። እነሱ በነገራችን ላይ 130 አካውንት የትዊተር አካውንት በአንድ ሰው ከፍተው ገንዘብ ስላላቸው እየከፈሉ 24 ሰዓት ነው የሚያሰሩት። እንደዛ ነው የውሸት ሃሽታጎችን እየፈጠሩ like ትግሬ ጄኖሳይድ እያሉ there was no genocide። ማይካድራ ላይ 2000-3000 አማሮች በግፍ ሲጨፈጭፉ ያንን ከቨር አፕ ለማድረግ they came up with a genocide fake genocide hashtag ማለት ነው። አንድ ሰው 120 አካውንት ከፍቶ ቁጭ ብሎ በተለያየ ስክሪን ትዊት ሲያደርግ ነው የሚያድረው። can you believe it? በጣም ውሸታሞች ናቸው። እኛ ደግሞ እዛ ሄደን እውነቱን ትክክለኛውን የተገፉት በግፍ የተጨፈጨፉትን የህዝባችንን ድምጽ ማሰማት አለብን። ከሞን ለዚህ ሊደክመን አይገባም። እና በርካታ ኢትዮጵያውያን የምስራቅ አፍሪካ ወዳጆቻችን ተገኝተው እዚህ ጥላ ቦታ ሰብሰብ ስላሉ ነው። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው ሰልፉ እየተደረገ ያለው ማለት ነው። This was the professor who spoke earlier. Thank you so much. Thank you. You were the hero. There you go. There you go, guys. All right. Okay, let me go back to the event ጋር ልሂድና ላሳያችሁ። ይሄ እንግዲህ ዋይት ሃውስ አካባቢ ነው እንዳያችሁት። ቤተ መንግስቱ አጠገብ ሆነን ነው ድምጻችንን የምናሰማው። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል አየሩ። የመጣችሁ ሁሉ በእውነት በጣም እናመሰግናለን። ይህ ሰልፍ የተዘጋጀው የሰላምና አንድነት የዲሲ ግብረ ኃይል ሰላምና አንድነት ለኢትዮጵያ እንዲሁም ደግሞ የዲሲ ኖሞር ንቅናቄ የታስክ ፎርሱ አባላት ናቸው ማለት ነው ያዘጋጁት። there you go። ሁሌም ለሀገራችን እንጮሃለን። ፕሊዝ ፌክ የሆኑ ሚዲያዎችን አታዳምጡ። እንደዚህ አይነት ኢንዲፔንደንት ጆርናሊዝምን አበረታቱ። ኢትዮጵያን ፕሮሞት የሚያደርጉ ጥሩ ነገር የሚነግሯችሁ ሚዲያዎችን ሚዛናዊ ሆነው የሚዘግቡትን ሚዲያዎችን አበረታቱ። ሰብስክራይብ አድርጓቸው። እንደዚህ ነው ማሸነፍ የምንችለው። ፌክ ኒውስ ውሸት በጣም በርካታ ጊዜ ሲሰራጭ እንደዚህ የሚለፉት ኢትዮጵያን ፕሮሞት የሚያደርጉ ጆርናሊስሞች ደግሞ በደንብ ልናበረታታቸው ይገባል ማለት ነው። ኦራይት ከጥላቻ ፍቅር ይሻላል፣ ከጥላቻ ፍቅር ይበልጣል፣ ከመከፋፈል አንድነት ይበልጣል። ስለዚህ ይሄንን ነው የምንለው። ኦራይት no more to ethnic or religious based hate. No more Western funded terrorism. No more exploitation of any African country. የሰልፉን አስተባባሪዎች እንዳገኘው አመጣላችኋለሁ።
ሰላምን የምናመጣው። በአንድነት ነው ሰላምን የሚመጣው። እንደ ሄርሜላ ሲወለዱ ነው ሰላምን የሚመጣው። እና ባሌል አንድነት በአንድ ሲቆሙ ነው ሰላም የሚመጣው። الوحدة هي القوة، الوحدة الصومالية، الوحدة الحبشة، الوحدة الإريتريا. اثنين عفوا أفريقيا. الجمال الخير عنه. الجمال اللي برح عنه. All right. Today, the fact that we are here together like this is one of the most significant developments. We have been doing this since 2018. Since when Prime Minister Abiy Ahmed went to Eritrea and met with President Isaias, and after እና ይሄንን አሁንም ሼር አድርጉት ለብዙ ሰው እንዲደርስ ማለት ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? ኦኬ became the reason why we are here today. The governments of Eritrea and Ethiopia and Somalia coming together since the beginning of where we started. We saw the reaction of the peace-loving people in the Horn of Africa after the peace deal was signed. And today, we have been working since that time with the Ethiopian community. All the communities have been working together to be able to create this kind of events for years. But over the last 2 years, since the TPLF invaded or attacked the Ethiopian army, the Eritrean and Ethiopian communities, and bombed Eritrea, missiles and all, we have been working together to bring some sense into the United States to let them know what's going on. The campaigns have been very arduous, but we are in a very, very good place. What we are doing today is a historically significant moment in the history of Eritrea, Ethiopia, and Somalia. Let me tell you why it is significant. In 1941, when Haile Selassie returned from exile, Ethiopia didn't have any arms or strength to control the entire country. At that time, ዘይባ ነይ ከሰልፉ አስተባባሪዎቹ ሁለቱን አቀርብላችኋለሁ። የዛሬ ሰልፍ ዓላማ አጠር አድርገው ያቀርቡላችኋል። የእውነት ምንድነው የዛሬ ሰልፍ ዓላማ? እንዴት አገኘኸው? ጥሩ ነው በእውነቱ ከሚታሰበው እና ከምንጠብቀው በላይ ጠላቶቻችን ምንም ከፋፍለናቸዋል ቢሉም አሁንም ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ለኢትዮጵያ አንድነት ለኢትዮጵያ ክብር በተለይም ደግሞ ይሄ ጨቋኝና ገዳይ የሆነው ህወሓትን በመቃወም ምዕራባውያንም ለዚህ ቴሮሪስት ግሩፕ የሚያደርጉትን ድጋፍ እንዲያቆሙና ህወሓትን እንዲያወግዙ ለመጠየቅ የተካሄደ ሰልፍ ነው። በእውነቱ ብዙ ሰው ተገኝቷል። ከሚጠበቀው በላይ ጥሩ ነበረ። ትግላችን እንዲሁ ይቀጥላል። አሜሪካ የውጭ ፖሊሲዋን እስክታስተካክልና ምዕራባውያን የውጭ ፖሊሲያቸውን አስተካክለው በኢትዮጵያ ያለውን መንግስት ከቴሮሪስት ጋር የሚያደርገውን ትግል ተገንዝበው ድጋፍ እስኪሰጡ ከኢትዮጵያ ጎን እስኪቆሙ ድረስ ትግላችን ይቀጥላል። በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ ከህወሓት ጋር እየተናነቀና እየተጋደለ ያለውን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እና ጥምር ጦሩን እንዲሁም የኤርትራ መከላከያ ኃይልን እያደረጉ ላለው መስዋዕትነት ልናመሰግን እንወዳለን። በጣም ጥሩ ነበረ ለማለት ነው ፈልገው። አመሰግናለሁ። ዘቢባ ይታለች። ዘቢባ እንጥራለች። Guys, thank you so much. Thank you for the super chat. Thank you. We love you. ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ሌሎችም ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ እንዲደርሳቸው ትዊተር ላይ አድርጉ። ፓትሮን ላይ ደግሞ patron/ሄርሜላ ቲቪ በማለት ሰፖርታችሁን አሳዩት። ሰብስክራይብ በማድረግ ትንሽ ሰፖርት ልናደርጋት ይገባል። ኦልራይት thank you for the super chat. thank you. ላይክ 2000 እንሙላው። ላይክ ያላረጋችሁ ላይክ አድርጉ።
like the more you like, you know, the more this video will spread and Ethiopians ሌሎች የምስራቅ አፍሪካ ወንድሞቻችን ያገኙታል ማለት ነው። ስፕሬድ ይሆናል እና የተላለፉት መልእክቶች ደግሞ በእንግሊዝኛ ስለሆነ እንዲያዳምጡት ሌሎችም እንዲያዳምጡት ማድረግ አለብን። ዓለም እንዲሰማው ማድረግ አለብን ማለት ነው። አማራ ጄኖሳይድ በቲፒኤልኤፍ ነው እየተፈጸመ ያለው። የተፈጸመው ለ27 እና ፕላስ ይርስ በእነሱ ነው። የ95% የኢትዮጵያ ችግሮች ችግር ምንጩ ቲፒኤልኤፍ ነው። ቲፒኤልኤፍ ሲወገድ ችግሮቻችን በአብዛኛው ይቀረፋሉ። ትረስት ሚ ኦልራይት። I want to hear all my Eritreans. I want to hear all my Ethiopians. Let me hear you real quick. Today we're going to start by addressing Joe Biden since we're right in front of his house. Joe Biden! Stop! Illegal sanctions on Eritrea, Ethiopia, Somalia, USA, EU. Stop! Destabilizing! የሰልፉ ዓላማ ምን እንደሆነ ለምን እንዳስተባበረ አንጨር ነገር No more misinformation. የሰልፉ ዓላማ ምንድን ነው? ከዚህ ምንድን ነው የምትጠብቁት? እሺ በሴ ሰማል ሰማለሁ እንግዲህ አዎ ይሰማል አዎ የሰልፉ ዓላማ ያው ለሚስተር ባይደን እንግዲህ ሰፖርት የሚያደርጉትን ነገር እንዲያስቡበት ነው። ምክንያቱም ሚድ ኦፍ ተርም መጥቷል፣ ምርጫ መጥቷል። ስለዚህ እኛም መብት አለንና እነሱም በሚስጋይድድ ባይመሩ ደስ ይለናል። ያለን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። መሲ ጥያቄ አልተሰማውም? እና ያው አመሰግናለሁ። ይሰማል ነው ይሰማል። ታንክ ዩ በቃ ይሄ ነው ኖ ሞር እየተባለ ነው። ኦልራይት ጋይስ ሼር አድርጉት። ታንክ ዩ ሶ ማች Everybody say have fun. Thank you. Just a couple of announcements. I know it's hot over here. And people want some water and some sambusa. There's some over there behind the speakers, okay? So thank you for hanging out. With us. Another announcement. Next week, October 9th at 12 p.m. Don't forget the Ethiopian Fall Festival. This is at Joseph Henley Park. October 9th, 12 p.m. Ethiopian Fall Festival, Joseph Henley Park. Super chat on 1000 ብር እንሙላው 1000 እንሙላው 1000. Let's go guys, let's go. From now, Thank you for the super chat. Thank you. We're going to be here every Sunday. Share አድርጉ, like አድርጉ. ላይኩን 2000 እንሙላው. ላይኩን 2000 እንሙላው. The program is going to be happening starting the week after 2 p.m. here. Tell your people, tell your friends, tell your families, tell them to come out. 2 p.m. in the afternoon. All right, thank you very much. DJ, give him some music. It's a
አሁን ጉራግኛ በስራ ወዳድነቱ የሚታወቀው የጉራጌዎች ሙዚቃ እየተዘፈነ ነው፣ እየተጨፈረ ነው። የጉራግኛ ጭፈራ ሰዎቹ እንዴት እንደሚጨፍሩ በጣም ነው የሚያስደንቁት። ከአስተባባሪዎቹ ውስጥ አንዱ በጣም ጀግናው ይሄውና አጭር የምትለው ነገር ካለ በቀለ ይባላል። ከአስተባባሪዎች ውስጥ አንዱ ነው። እስኪ ላይክ አድርጉለት። ላይክ ያው ሌላኛው ሙዲን ጀግናው ሙዲንም ጆይን አድርጓል። ሁለቱም አጭር መልእክት ያስተላልፋሉ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔ በዚህ ጊዜ የኢትዮጵያን መከላከያ ጥምር ጦሩን እንዲሁም በሀገራችን እየተከሰተ መከላከያው በዱር በገደሩ የሚያደርገውን እንትን ለመደገፍ በመምጣቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ይህንንም ደግሞ ጆ ባይደንን እንትን ለመቃወም በዋይት ሀውስ ፊት ለፊት ላይ እንገኛለን። በጣም ደስ የሚል ነው። ብዙ ሰዎችም መጥተው ነበረ። ይህንን በመቃወም ኤርትራውያን መጥተው ነበረ። በጣም ደስ የሚል ነው። ለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። በድጋሚ ከመለያየታችሁ በፊት ዛሬ ብቻ ነው ኢትዮጵያን የምናስባት፣ ዛሬ ብቻ ነው ኤርትራ የምናስባት። በየቀኑ በየሰዓቱ ዩቲዩብ ስታዳምጡ የሚያናድድ ነገር ስትሰሙ ወይም የሚያስደስት ነገር ስትሰሙ የምትገልጹት ከዚህ በፊት የሰጠናቸውን ሊንክ በመጠቀም የምትችሉትን ኦልራይት ጋይስ በሉ እንግዲህ ሼር አድርጉ። ቻው። በጣም እናመሰግናለን። ሱፐር ቻት ድጋፍ ላደርጋችሁ በሙሉ በጣም ነው የምናመሰግነው። ታንክ ዩ ሶ ማች። ቢከም አ ፓትሮን፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ታንክ ዩ ሶ ማች። ታንክ ዩ። ሁለት ማስታወቂያዎች። አንደኛው የቨርጂኒያ ፎል ፌስቲቫል ኦክቶበር 9 12 o'clock እንዳትረሱ። አሁን የደረሰኝ ዜና ኦልሬዲ ካንዲዴቶች መናገር እንፈልጋለን ብለው ተመዝግበዋል። እነሱን ለመስማት የነሱ የሚሉትን ሰምተን የምንመርጠውን ለማወቅ እዛ ቦታ ላይ በብዛት መገኘት አለብን። ለፌስቲቫሉ አይደለም፣ ለፌስቲቫሉ አይደለም የምንመጣው፣ እኛ ለሀገራችን ክብር ነው የምንመጣው። ስለዚህ እንዳትረሱ። የወልቃይት ኮሚቴ ዛሬ ይደረግ የነበረው የዛሬ ሳምንት የሚደረገው ገብርኤል ሁለት ብዙ ናቸው። ገብርኤል ተብያለሁ። 2601 ኢቫርት ስትሪት ኖርዝ ኢስት የሚገኘው ማለት ነው ዋሽንግተን ዲሲ። ነገ ማነው በሚቀጥለው ሳምንት እሁድ በ2 PM የያዛችሁትን መፈክሮች በሙሉ መልሱልን፣ ባንዲራዎቹን መልሱልን። ከቻላችሁ ደግሞ አግዙን። ዘይኔባ አለች እዚህ ሳምቡሳ ዋምሸቷ ልጅ ወጪው ከብዶናል እና አግዙን ትባላላችሁ። በጣም እናመሰግናለን ስለመጣችሁ። አሁን ከኤርሜላ ጋር ፎቶግራፍ፣ ቪዲዮ የፈለጋችሁትን ማለት ትችላላችሁ። ከቻላችሁ ቆሻሻ እያነሳችሁ Oh my God, what is it? Oh my God, are you guys following me? All right, this is the conclusion of our rally. It's Sunday, December 18th. We are at the White House. Hundreds, if not maybe into the thousands, Ethiopians and Eritrean Americans and anti-war allies showed up today in front of the White House to say no more to the Biden administration's destructive foreign policy in the Horn of Africa. We're very clear about what we're looking for, and we are looking for Congress, for the United States administration to completely condemn the TPLF's actions and call for their disarmament. We are asking, we are demanding, and we are working to have TPLF disarmed. They have been a danger to the people of Tigray, to the children of Tigray. They're a danger
to Ethiopia. They're a danger to neighboring countries of Eritrea and Somalia, and they're a danger to peace and stability in the Horn of Africa. So a big thank you to everybody who came out, who took time out of their Sunday to show up, to show unity and solidarity and say no more to division in the Horn of Africa, no more war in the Horn of Africa. We want to be united, we are united, more than 140 million people in the Horn of Africa, many of whom are rejecting tribalism and division in the Horn of Africa. So no more division, say no more, continue to say no more, disarm TPLF. We're gonna be here nearly every Sunday until we get that demand met. What we're asking for is the basics. The U.S. says it is a pillar of democracy. Well, it's going to have to start to act like it, because there are millions of people in the Horn of Africa from Ethiopia, Eritrea, and Somalia who are standing up for the people in that region who have been under this ethno-fascist terror for far too long. So thank you so much for coming. Please stay engaged. You can follow our work on and the movement on No More's main Twitter account, No More HQ, so the headquarters of the No More global movement. Stay tuned, stay engaged, and stay resilient. Thank you so much. You want to India? Are you done? Yeah, cancel ነው አይደል የምታደርገው? ካንስል አድርገው በቃ ካንስል አድርገው ነው። ሬቭ እንዲሆን ነው። ሄርሜላ ምን እናድርገው? Oh, you can just end it now. Oh yeah, you can do it.